Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fayaqulu Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Shadaqallahu maulana al-'azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعنصب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Jadi kita akan bahas siapa nih Ba'alawi ini, biar antum kenal nih siapa sosok Alawi ini, siapa sebenarnya. Walaupun kita singkat, insya Allah ini bermanfaat. Jadi semua dzurriyyah Rasulullah ini keturunan ke Sayyid Alwi. Perhatikan, Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait ada hadis yang ke-6. Apa kata Nabi? Inni tarikun fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa itsrati ahla baiti. Perhatikan, anak majelis nih, perhatikan, ibu pun kita perhatikan. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 pusaka yang dimana kalau kamu memegang 2 pusaka ini tidak akan tersesat setelah aku meninggal, kata Nabi. Kitab Allah Al-Quran Al-Karim wa itsrati ahla baiti. Itsrah bermakna dzurriyyah, cucuku dari kalangan ahlu bait Rasulullah. Perhatikan. Nah, siapa ahlu bait ini? Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Mashkur. Beliau menukil dari Syekh Muhammad Bahrok. Syekh Muhammad Bahrok menukil dari gurunya Al-Arif Billah Syekh Muhammad Bajarfil. Apa kata beliau? Siapa nih Ahlul Bait ini siapa? Dikatakan dalam kitab Anna Ahlal Baiti Afdalun Nasi wa anna ala Abi Alawi Afdalu Ahlil Baiti littiba'ihim as-sunnata lamashtuhira minal ilmi wal ibadati wa husnil akhlaqi wal karami wat taqwa bittifaqi. Ulama ahli sunnah wal jamaah mufakat semua, sesungguhnya ahlu bait Rasulullah itu paling utamanya manusia di muka bumi. Perhatikan. Dan keluarga Abi Alawi itu termasuk paling utamanya ahlu bait Al-Abi Alawi. Kenapa paling utama nih keluarga Alawiyin? Littiba'ihim as-sunnata, karena mereka mengikuti sunnah Nabi. Lamashtuhira minal ilmi wal ibadati, karena mereka terkenal dengan keilmuannya, dengan ibadahnya, dengan akhlak yang baiknya, dengan kedermawanannya, dan juga mereka bertakwa kepada Allah Jalla Jalla. Bittifaq, mufakat ahli sunnah wal jamaah.
para a'immah, para ulama ahli sunnah mufarad. Sallallahu Nabi Muhammad. Paham kan ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Siapakah sosok Alwi ini, siapa? Imam Alwi ini siapa? Sedikit ya, sedikit ini supaya kita dzikrus sholihin, tanzil rahmah. Al-Habib Ahmad bin Zaid dalam salah satu kitabnya ingin menjelaskan sedikit manaqib Imam Alwi ibn Ubaidillah ibn Al-Muhajir Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Najib bin Ali Al-Uraidi sampai ke Rasulullah. Siapa Imam Alwi ini? Kana jawadan sahiyan. Jadi beliau itu seorang ulama yang dermawan. Nih Imam Alwi ini. Terus apa? Mutawadhi'an, syarifan majidan. Beliau ini termasuk orang yang tawadhu. Imam Alwi ini. Ini yang sering kita kenal Ba'alawi ini. Ini tokoh ulama waliullah besar di Hadramaut. Beliau udah orangnya rendah hati, akhlaknya baik, luhur budi pekerti, subhanallah. Dan beliau bermadhab apa? Sunniyan syafi'iyan. Beliau bermadhab ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy'ari wal Maturidi. Dan dalam fikihnya apa? Bermadhab Asy-Syafi'i. Lanjut. Wulida bi Hadramaut. Beliau dilahirkan di negara Hadramaut. Wa nasya'a biha. Dan beliau itu oleh ayahnya dibesarkan di sana. Dan beliau mempunyai keistimewaan. Wa hafizul Qur'an. Beliau hafal Quran. Oh, perhatikan tuh. Ini para muhibbin nih, pencinta para ulama. Imam Alwi ini hafal Quran. Bayangkan coba. Wa hafizul Quran. Setelah beliau hafal Quran, washtaghala bi talabil ulumi. Beliau sibuk menuntut ilmu agama. Nih anak majelis, ibu, ikhwan, akhwat, jangan malas di majelis ilmu, nggak boleh nih. Lihat tuh, ya. Kalau kita pencinta habaib rajin ilmu, karena Habib Alwinya ini cinta ilmu, malu kita. Baca maulid, habis maulid kabur nggak ngaji, katanya ngantuk. Ini apa-apaan? Ya, malu kan? Malu. Washtaghala bi talabil ulum. Terus sedikit lagi nih manaqib beliau. Wasami abi Hadramaut wa Makkah wal Madinah. Beliau belajar di Hadramaut, di Makkah dan di Madinah. Bayangkan. Ini seorang wali besar. Wajada wajtahada. Beliau bersungguh-sungguh, giat, semangat belajar. Wa ta'addaba bi abihi Ubaidullah bin Ahmad. Dan dididik oleh bapaknya beliau. Siapa? Imam Ubaidillah. Tuh, jadi Imam Alwi punya abah Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah. Terus, nah setelah itu beliau dididik oleh bapaknya ini, wasalaka thariqatan. Wasalaka thariqatan. Beliau menempuh thariqah salafus saleh, mengikuti datuk-datuknya beliau dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Belum di situ Imam Alwi wa bara'a fi fununil ulumi. Dan beliau pandai, beliau mahir dalam segala bidang keilmuan Islam. Fan tauhid, fan fiqih, fan tasawuf, ulumul hadis, ulumul Quran, semua beliau kuasai. Itu hebatnya Ba'alawi. Hati-hati nih. Jadi kita jangan terpengaruh sama orang-orang yang menebar kebencian. Paham? Sallallahu Nabi Muhammad. Sedikit lagi.
setelah beliau itu mumpuni dalam keilmuan Islam, kita lihat dari segi ibadahnya. Sayyid Alwi yang sebutnya Ba'alawi wa kana kathirul mujahadati wa riyadati. Beliau banyak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa riyadati, apa dia riyadati? Al-khalwah bil ibadah, menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Uzlah, kontemplasi. Belum di situ beliau, apa hebatnya Imam Alwi? Wa kathirul qiyami wassiyam. Beliau banyak berpuasa dan tahajud, sholat malam. Hati-hati nih orang yang menghina, yang mencaci maki, memfitnah Ba'alawi. Lihat nanti dia ketika meninggalnya. Kalau dia nggak tobat, lihat nanti. Al-Fakir a'taqidu dhannan qawiyan. Hati-hati. Sedikit lagi, setelah beliau itu rajin puasa, rajin salat malam, wa kathirat tasadduqi wal ihsani. Beliau banyak bersedekah Imam Alwi dan berbuat baik kepada sesama. Nah, terakhir, walahu al-aqibut tawil. Al-aqib, beliau memiliki anak cucu yang banyak. Coba bayangin, al-mubarak, yang tersebar dan penuh keberkahan. Nah, dari sini tuh beliau apa? Bihi yu'rafuna, dengan sebab adanya Imam Alwi dikenal dan dinisbatkan kepada Ba'alawi, Alawi, keluarga Imam Alwi. Jadi seperti Al-Arif Billah Al-Habib Husain Luar Batang, nyambung tuh ke Imam Alwi. Keramat Kuita nyambung tuh ke Imam Alwi. Paham ya? Tuh di sini. Ya, jadi kalau kita nggak kenal maka tidak sah. Hati-hati Mak. Silakan mereka ingin memfitnah Ba'alawi, silakan. Tapi ini sosok ini seorang wali besar, ulama besar. Karena li'anna luhumal ulama'i masmumatu. Daging ulama itu apa? Beracun. Siap-siap. Dia menghina Ba'alawi, siap-siap dia mati. Lihat, Allah tidak akan sulaya. Pasti dia akan meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Baik, itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan manfaat dan hikmah.